Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sami'na wa ata'na. Sepanjang ngoten. Korean sahabat itu pernah ada khitab. Menurut sahabat gak rasional, protes. Ini lho sing lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dosa iku cek mbok omongno cek ora, senajan to dosa mok gumrenjet ning ati wis dihisab. Akhirnya sahabat protes, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang biasa, disuruh jihad biasa, tapi kalau di ayat ini berat sekali, masa gemerjete hati sudah ada bisa. Terus Nabi duka, soalnya puluh sami'na wa ata'na. Wes kowe ora paham lah, kowe muni sami'na. Akhirnya terus niku. Terus kalau muni sami'na wa ata'na gufranaka sak teruse rabbana wa ilaikal masih. Bareng wis nurut muni sami'na wa ata'na, Allah memberi keringanan, la yukallifu wa nafsan illa usaha. Saiki sampean tak takoki, kira-kira mlebu neraka sampean kuat ta ora? Ora kuat. Mestine Allah ora bakal nglebokno kawulane ning gone barang sing ora kuat. Mulane muni samina wa ta'na. Allah pirsa nek kita ora kuat mlebu neraka. Ya ora kuat nampa perintahe sing abot-abot. Tapi gara-gara kowe protes, ini ndak rasional Gusti. Lah itu mari pangeran tersinggung. Pangeran kok takoki. Jadi misalnya kula ngutus, "Khen, musola iki angkat." Terus mungkin mendingin, wah ini gak rasional Gus, musola kon ngangkat. Berarti bantah. Oh aku butuh kurang, kepen roh, mungkin nurut. Pokoknya diangkat. Lah, engkau nak rugen ngangkat, aku ya roh kena kira kuat. Butuhku mau kepen roh, aku nurut. Jadi pangeran itu kadang utus mau butuhnya kepen roh nak uang itu nurut. Orang penting kuat orang penting. Sholatnya masuk bener. Biasa lagi sholatnya nyembah pangeran apa kepen bus warga aja tak takut. Ayo kan nyembah pangeran apa nunggu swarga? Nah berarti kan nyembah pangeran kan kompensasi kan? Boleh kompensasi kayak BLT ngono iku kan boleh. Jare nyembah pangeran. Nyembah pangeran kok kepengen swarga. Ya tapi semoga kon salat ya salat. Sembo pokoke ora paham mesti tertampa Allah ora ya Allah ben kok pokoke kon salat ya salat. Wis ora usah mikir macam-macam. Malah kan muni napa yuhafa'u firu lima yasa wa yu'adibu mayasa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihi rabbil wal mu'minun. Pokoke iman kullun amana sak teruse terus rasul wa qalu sami'na wa ata'na. Pokoke Gusti mun sami'na wa ata'na gufranaka, pokoke sepurane sing kathah Gusti nak salah sementing kula sami'na wa ata'na, tapi nak salah nggih sepuro. Ngono ae, pokoke ketokon pangeran nggih Gusti, tapi nak salah sepuro lho, ngono nggih perjanjian wis. Terus akhirnya pangeran haru terus dibatal la yukallifu wa nafsan illa usaha. Jadi sebetulnya kalau kita samina wa ata'na itu apa pirsa kalau kita ini tidak mampu mlebu neraka itu kita tidak mampu, gak kuat. Lah baru kaya kuat insyaallah diwelasi pangeran. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Janganlah kita dikasih beban yang kita tidak kuat. Perintah Allah kowe nglakoni kabeh ora kuat, kowe mlebu neraka. Ya ora. Akhire sekondonga wa'fu anna wa firlana warhamna. Nggih itu filsafatnya kita ngaji seperti itu. Saiki sing ngaji ngene iku darani bid'ah. Sing ora roh maknane dienggo kegiatan, padha dene terus. Nah, jadi itu filsafat ngaji yang luar biasa. Nabi itu begitu bangga untuk hadiah akhir surat Baqarah. Ya dawuh Kanjeng Nabi, kabeh nabi ku ora ngarang untuk hadiah kaya aku. Yang disebut Nabi ku akhirnya surat napa? Itu hadiah sangka Allah. Iku wong urung salah tapi wis digawe carane solusi nak suatu saat salah. Iku Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kau coba waca pas tahlil tok, nak sementing mbok waca pas tahajud. Malah tahajud ora maca, nak tahlilan. Nak tahlilan bebo nangis pas tahajud malah ra nangis. Lu ketok nak amale ku riya, aneh-aneh wae. Wis biasa ae, iku rasa berlebihan gitu. Terus niku kalimat thayyibah sing diajarno para ulama, maca ideale tentu pas tahajud. Tapi nak ana maca pas kumpul-kumpul ya asal mawon. Maca kalimat thayyibah ora oleh. Tapi nak berlebihan ya ora oleh. Bisa berlebihan itu ora oleh. Mulon sering diundang tiyang, Gus bapak kula mati Gus.
Kalau suwun rawuh acara atakoh somadia. Lah maca kul hu ping pira? 1.000. Waduh. 1.000 dakok ning bak isine jagung. Tak delok can nom-nom krawuh iso. Yakin gak sito-sito sak krawuhan. Kok cepet banget. Anake nangis pancen niku bapake. Sing wong liya. Lho mboten teko. Gak teko, bapakmu kok nyelametno aku. Waca dhewe. Masalahnya apa? Bid'ah, ya ora perkara bid'ah, sing kowe kurang ajar, wong sing kepen slamet bapakmu kok anake ngongkon wong liya. Aku teko, tapi syaratnya wong awam-awam sing macakno bapakmu, sampeyan nek bapake mati kayak kudu teko. Oleh maca ya mbok jiwai kok pas bapak mati. Mboten saged ora bela lan waca dhewe. Lho kowe eling bapak kula niku gak ada bapak namanya Bandur Samrin wasiat nak kabundut kon macakno kulhu ping 4000. Niku bapak ngutus kula, bapak adik-adik kula, dulur kula. Ya alasannya bapak yang ngoten. Wong liya maca ora dijiwai lah, ora bapake ora mbake. Mandi yo diwaca anak-anake dhewe. Memang seperti itu dalam agama. Jadi kalau ada mayit mati, mestinya orang paling nyolati jadi imam itu anaknya. Misalnya bapak wafat, itu paling berhak jadi imam itu saya kalau dalam aturan fikih. Mergo aulan nasi bisyafaqah, orang paling sayang bapaknya tentu anaknya. Makanya kalau niku pas bapak wafat itu ada gelombang makmum yang saya imami. Meskipun sebagian diimami mas saya sarang, tapi sebagian itu saya imami. Karena memang aturannya fikih seperti itu. Jadi kalau bapakmu mati, kalau kamu iso ngimami, ora kudu mati bener, pokoknya sementing kowe iso salat, asal jalan rukuk sujud lah kowe ngerti. Itu tetap paling berhak itu atur aulan nasi bil imamah ibnuhu. Jadi yang paling berhak itu anaknya. Karena itu yang disebut hadis awaladin sholihin yatullah. Kita ini salah kaprah, malah anak yang ngalor ngidul, kon ngimami kiai anak yang ngalor, monggo ngalor ngidul gak jelas. Itu salah kaprah. Lah nek ngrasa gak pinter, dia kon ngimami kiai tapi kowe oleh makmum tenanan. Rata-rata ora, anggere anak ngomong ngalor ngidul. Piye kotoke wis? Baru kok takok. Piye wis jero ta urung? Jero ta ora iku ora ndongakno bapakmu blok. Lah kok sering ngoten niku bidang jenazah monggo dinani mami anake ngono, gak gelem. Lah kok dereng salat. Lah kowe anake ra nyolati ngalor ngidul takok jero takok patok. Nak kabeh mati persiapan iku aneh-aneh. Ribet ngono. Ya wis derek salat awas kena amine ra tenanan. Aku mergo tak jelas ra tenanan tak omong ngaku ra anake om. Waktu dan apa? Pentingnya wong alim ngoten iso gertak. Tak jamin aku ora tenanan. Kowe anake ra tenanan ngalor. Wis ora ana tak kok ngono. Wis suruh turun. Patoke wis turun ribet. Mau terakhir, mau kuliner semangat turun. Waduh semangat bareng. Anake kandung wis ngono. Pemriki sami. Itu tidak boleh. Minimal pernah serius ngelati wong tuane. Mergo almansus wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Yang kena perintah pertama mendoakan orang tua itu anak. Jadi doa pada orang tua itu perintah Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anishkurli waliwa lidh. Terus Nabi menyebut pertama yang mansus fil hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi tetap anak. Saiki salah kaprah. Saiki malah orang berdebat. Yen masih anak, lan kok suwun bapakmu mati kok ngaturi kiai kon ndonga, kowe ngaminimu sing tenanan iku mono bapakmu. Kok malah kiyaine kon tenanan. Kiyaine tenang ae ora anake ora apa. Ya ana sing ibu-ibu nangis iku ora pati percaya, aneh-aneh wae. Tuane misale kula mati rugen menawa iso nangis. Kok iso mati? Nangis ku urung tau seneng ning donya Gusti mosok. Paham ya, terus wong kudu anut. Jadi kalau pas bapak wafat niku di antara gelombang makmumin itu saya di antaranya pernah saya ngimami. Meskipun kalau lebih sering makmum, kalau pas masa saya ngimami ya saya jadi makmum, tapi pulang ngimami juga. Ya, karena tadi macam dari ulama fikih ada orang tua mati, aulan nasi bil imamah itu ibnu. Pertama yang paling berhak itu anaknya, karena sing asfaqun nas dianggap sing paling welas. Yo jenenge anak.
Sayyidah Fatimah pas Rasulullah wafat niku nyuwun sewu, sahabat itu ya menungso. Bareng Nabi teng liang lahat itu Anas bin Malik. Anas itu daleme Nabi niku nggih nyuwun sewu nggih mendem, maksudnya ya mendem lah. Fatimah tahu kok. Bareng Anas mulai dimaki-maki. Masih itu teng hadis Bukhari. Ya Anas, panggil Anas itu dalam dipanggil. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Kok lu mentol, mendem Nabi, aku roh kelakuan. Pas mendem Nabi, lu nangis ana. Ya Allah, aku sama mendem Nabi nangis. Liyane tenang ya tetep. Fatimah gak mentol delok suasana Nabi dikono. Mergo anak. Anak itu ahli padahal tau dalam biasa tadi. Melok. Bareng dicoba Sayyidah Fatimah atobat. Kulo apal hadis. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Cek tegang, kau malah mendem bapakku tuh. Nangis ana ya Rasulullah. Ku putus dari melok. Padahal yo gelem ra gelem jenenge wong wafat. Tapi maksudnya tingkat sayangnya anak itu ora tebak ya. Gua nak rugen bapaknya mati melok mendem. Gue kesel dikongkon sudah aro nasi mana. Tetap beda, anak ini tetap. Dari Sayyidah Fatimah itu, tapi orang duko nganggap itu syariat haram ya, tidak maksudnya. Mas, gimana anak kan ada. Cara Jawane gayamu zaman murid, ngono wis melok-melok. Karepe sing kon mendem iso abet bedui-bedui sing rapati. Gak pati duwe napa? Alaqah kemana sing rapati. Ya seperti itu. Berkuah. Dan itu tidak ada satupun sahabat yang spontan seperti itu, hanya Sayyidah Fatimah ya karena sampai yang ada terjadi makalah atau bat anfusukum antaksu ala Rasulillah atau cek mentah ada nasku sumpah lo buruk no itu anak. Kalau pas bapak wafat dia teko teng jenazah pasti sarek, tapi ramadhan dulu itu anak. Ya tapi tetap harus dikubur ya orang lain. Kan ya lucu, misalnya bapakmu mati, bapak Rugen mati terus semangat mendem, kamu kan kutu kan tetap. Iya anak elek, ya bener cara syariat itu. Tapi semangat harus anaknya ngono lho maksudnya. Paham Mas yo nak mati, sing semangat, lah Rugen semangat sentimen kan. Jadi kabeh ono normane, sing semangat ngono ben wong